और बताओ, ऐसा लग रहा है कॉकपिट में बैठे हो। हाँ यार, हम लोग जेट फ्लाई कर रहे हैं। आज का प्लान लोग हम बहुत खुश हो। आज का प्लान है हम लोग, ये अच्छा वेदर मिला बहुत दिन बाद, पूरा मजा लेंगे। अब तक मतलब पिछला एक दिन गुजरा और हम सेकेंड डे के मिड में हैं ऑलमोस्ट। आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा? एक बात बताना चाहता हूँ बिफोर यू स्पीक। पूरा अब तक का जो ड्राइविंग है, पूरा असद भाई ने किया है, पूरा 10 मिनट छोड़ के बस। जो मैंने किया है दैट इज लाइक वेरी इनसिग्निफिकेंट पार्ट, बट पूरा इन्होंने किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 डेज मैं भी करूँगा, मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, पर सो फार अब्दुल्ला असद भाई ने किया है। तो बताओ असद भाई। एक्चुअली ये जो एक दिन हुआ और दूसरा दिन का ऑलमोस्ट मिट, सो ये जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस मेरे हुआ मतलब अभी भी हो रहा है, अभी भी देख रहा हूँ, ये मतलब लाजवाब है एक वर्ड में, क्योंकि मेरे को ड्राइविंग बहुत पसंद है, ड्राइव करना। और ये जो हम कार ड्राइव कर रहे हैं, ये रेनॉल्ट का जो कार है, ये ओनली 8000 किलोमीटर वाज ऑन बोर्ड है। 8000 किलोमीटर एक कार के लिए कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट न्यू है। सो ये इस गाड़ी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा पा रहा हूँ मैं, ब्रेक सिस्टम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो नेचर्स, जैसे कि हम लोग पहले आता है रोड, हम लोग किस रोड में ड्राइव किए? गार्डन रोड पे। और गार्डन रोड का क्या बताओ मतलब गूगल कर लेंगे गूगल कर लेंगे। गार्डन रोड जो है, नाम से ही काम का पता चल रहा है, गार्डन के बीचों से आप गुजर रहे हो। मतलब दोनों मैन मेड जो गार्डन्स है, ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता मेरे हिसाब से। अगर कोई पार्क में घुसा मैंने घूमने के लिए, तो जो पार्क हम ह्यूमन ने डेकोरेट किया आप तो जो पार्क, ये दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो पार्क हम लाइक मैन मेड जो पार्क है, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट ये जो नेचुरल थिंग्स है, जो माउंटेन्स, जो ओशन व्यू, जो मतलब फार्म्स और जो लैंडस्केप्स, मतलब सुभान अल्लाह, ये इसका कोई मतलब इस चीज को देखने के बाद ड्राइविंग का जो आपको जो टायर्डनेस आता है ना, जो जैसे कि आप 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप ड्राइव कर रहे हो, आप तो टायर्ड हो गई, ये तो जरूर होगा, बट ये आप महसूस नहीं करोगे। मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ जो नहीं, मैं वही बताना चाहता हूँ। आज जैसे असद भाई ने बोला कि इनको ड्राइविंग बहुत पसंद है, ये कितना पसंद है मैं आपको बोलूँगा। ट्यूसडे हमारा प्लान बना था, ट्यूसडे इज लाइक डे बिफोर येस्टरडे हमारा प्लान बना था। डे बिफोर येस्टरडे रात को तो हमने ऐसे ही प्लान तो आपको पता ही है कि प्लान तो कुछ था नहीं, बस निकलने का था, यही प्लान था। ओके, बना प्लान। उस रात को असद भाई पूरा अरेंज करना पड़ा। He did not sleep that night. Yes. He did not sleep that yes, night. हाँ, और मुझे भी पूरा काम खत्म करना पड़ा, तो असद भाई सोए नहीं। फिर कल रात का तो आप जानते ही हो क्या हुआ हमारे साथ। क्या हुआ? फिर से आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, बीच के सामने सो रहे थे हम। 4 घंटों की नींद मिली हमको। क्यों हुआ ये एक्सप्लेन करो, मतलब क्यों हुआ? हम लोग तो मतलब जैसे हमेशा होता है, लड़की ने धोखा दे दिया। लड़की ने धोखा दे दिया। हाँ, ये सही है। Explain it, otherwise no, coming to that point. वरना जो ऑडियंस है वो क्या कहते हैं, मिसलीड नहीं करेंगे हम। ये थोड़ा मिसलीड होने दो। अच्छा, के लिए तो बताता हूँ। 9 बजे, रात के 9 बजे, कल रात के, हमने कॉल किया एक होटल में, और बुकिंग के लिए कॉल किया। जैसे वी हैव नॉट बुक्ड एनीथिंग, जैसे ऐसे ही निकल पड़े थे। तो कॉल किया, और एक बंदे को कॉल किया हमने। वो बंदा बोला कि हम
कंफर्म तो अभी बहुत लेट हो गया, कंफर्म नहीं कर सकते। फिर भी अगर आपको कहीं जगह नहीं मिले तो मेरे पास आ जाओ, ऐसे बोला। देन ही गेव अस, हाँ वो सनराइज था, वो सनराइज था, सनराइज था, वो लड़का था, हाँ वो एंड्रयू था, हाँ एंड्रयू का, तो हाँ तो उसने हमको लास्ट ऑप्शन दे रखा था कि हमारे पास फिलहाल तो कुछ नहीं है, पर कुछ नहीं बचा तो हमारे पास आ जाओ, कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। फिर उसने एक लड़की का नंबर दिया जिसने हमें धोखा दिया, वही बैकपैकर्स वाली लड़की थी। कॉल किया हमने, कंफर्म कर दी उस लड़के ने कि हाँ आ जाओ, हमारे पास है 3 लोगों के लिए अकोमोडेशन, अभी आ जाओ। एंड वी वर सो हैप्पी, वी वर सो एक्साइटेड। ये रिवर क्रॉस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ तो फिर हम गए, स्किप करने का नहीं, इट्स फाइन, वीडियो में बाद में भी करेंगे, नहीं वीडियो में भी। আসলে এই যে ন্যাচারাল যে এনভায়রনমেন্ট আছে, ভিডিও কইরা আসলে এটার জাজ করা যাবে না, এটার জন্য এটার সাথে জাস্টিস হইতেছে না, এই যে সৌন্দর্যটা। Bismillah. डेस्टिनेशन कौन है? ये ईस्ट लंदन। हाँ, ईस्ट लंदन। ईस्ट लंदन।
তো যে লাইফস্টাইল থাকার যে লাইফস্টাইল মনে কর যে পুরা ঘর একটা লইয়া তুই থাকি এটা চিপ সবকিছু বুঝোস নাই এটা গ্রাম কইলে চলে হ্যাঁ আর ব্যবসাও ভালো কেরাসিন বিদ্যুৎ তো তোর মনে কর মাসে দোকান ভাড়া বাসা ভাড়া দিয়ে লিখে অন্য সবকিছু বাদ এগুলো হচ্ছে ওই পোকা বড় পাখা লাগবে এটা কি লেগে রে এটা মাঝে মধ্যে যখন ফাঁকা মানে এগুলো বাইরে হওয়ার পরে ফাঁকা ঝইরা যায় সো আমরা আছি আজকে এখন আছি ইস্ট লন্ডনে আইসা নামাজ পড়া খাওয়া দাওয়া কইরা এখন অন্ডারের দিকে যাব তবে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা আদরের ভাই আমরা সানোয়ার ভাই এই জায়গায় আমরা হেভি একটা ট্রিট দিছে ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্টে বিরিয়ানি নান মানে হেভি খাওয়া দাওয়া হয়ে একবারে টাইট মাটন কারি বহুত কিছু খায়া টায়া এখন আমরা যাইতাছি হোম থিয়েটারের দিকে সো সানোয়ার ভাই থাকাতে এই জায়গায় দেখা গেছে যে সিটিটাও একটু দেখলাম ঘুরা টুরা এটাই আসলে ফ্যাসিলিটি বিদেশের বাড়িতে দেখা গেছে যে ভাই ব্রাদার থাকলে কুইকনি বিচ মানে বিচ ফ্রন্ট আর কি কুইকনি আচ্ছা আচ্ছা কি জায়গাটার নাম কি আমরা এখন যাচ্ছি কুইকনি বিচ ফ্রন্ট আচ্ছা কুইকনি বিচ ফ্রন্ট আচ্ছা আচ্ছা আমরা বিচে যাইতেছি এখন কোন কি আচ্ছা তাহলে বিচ দেখে আমরা তারপর রওনা দিব নাকি ওখান দিয়ে হাইওয়ে রাস্তা আছে ওকে তো এটাই হলো সুবিধা ভাই ব্রাদার সব জায়গায় থাকলে কোনো কিছুর প্রবলেম নাই অল ইজ ওয়েল সবকিছুই হাকুনা মাটাটা সো ভাই এই জায়গায় কত বছর ধরে আছেন 10 বছর কি 10 বছর 10 বছর কোন কি আর 2 বছর থাকলে তো এক যুগ পার হয়ে যাবে এক যুগ পার হয়ে যাবে না ইনশাআল্লাহ এক যুগ পার হওয়ার আগে আমরা দেশে চলে যাব হ্যাঁ আমিও ভাই এই বছর দেশে নেক্সট ইয়ারের ফার্স্টে দেশে চলে যাব আমিও জানুয়ারিতে প্ল্যান করছি এখন তাহলে আছে 7-8 জন চিন্তা 7-8 জন থাকলে তাহলে আমরা একটা পুরো প্লেন ভাড়া করে লই কি কোন অসুবিধা নেই আমারও ক্যাপটাউনে কয়েকজন ভাই ব্রাদার আছে জানুয়ারিতে যাইবো কইতাছে আরো লোকজন আছে 7-8 জন শুধু উপস্থিত আমরা হ্যাঁ তো আমরা সবাই মিললে একটা মনে করেন যদি ফ্লাইট পুরোটা ভাড়া করে লইতে পারি তাহলে পিকনিক করতে করতে গেলাম দেশে হ্যাঁ অসুবিধা নাই কি কোন আরে কালকে যে অবস্থা হয়েছে কালকে আনের আমরা রুম হোটেল ভাড়া করুম কইতেছি আচ্ছা ঠিক আছে করুন নি করুন এখন আর উইকেন্ড না সব হোটেল বুক হয়ে রয়েছে সবাই পরে হেরা নক পরে পাই নাই রাত্রে বাইরে ঘুমাইছি গাড়ির ভিতরে ঘুমাইছি পরে এই দোকানটা অনেক মামুন আর কি আশেপাশে আর কোনো দোকান নেই আরে তারা হাতে করছে ট্রাই করছে আর কি ট্রাই করছে কখন মনে করেন আপনি আধা ঘন্টা আগে এর ভিতরে এক রুমের মতো আছে যাবেন আমনে কি আছে এই জায়গায় এটা সত্য মনে করেন এই লকডাউনের আগে সমস্যা নাই আমরা বন্ধ হয়ে গেছে তো আমরা একুরিয়ামে গেছিলাম একুরিয়াম বন্ধ তবে জায়গাটা অনেক সুন্দর মানে ক্যাপটাউনের বিচের ভাইব আর এই জায়গার সমুদ্রের ভাইবটা টোটালি চেঞ্জ মানে এই জায়গার যে ওয়েদারটা এত সুন্দর মানে ক্যাপটাউনের বিচের একটা প্রবলেম হলো অনেক সুন্দর বাট ঠান্ডা প্রচুর আর এই জায়গায় ঠান্ডা নাই এই জায়গায় মানে ওই আমি জ্যাকেট পরছি তাও গরম লাগতেছে মানে এই জায়গাটা সমুদ্রের যে ভিউ আছে দারুণ এক কথায় দারুণ সো ইস্ট লন্ডন টাউনের ভিতরে ঢুকে ঘাবড়াই গেছিলাম যে মনে হচ্ছিল বাংলাদেশে আজা পড়ছি এত হর্ন টর্ন সবকিছু অনেক কাপঝাপ কিন্তু এই পাশটাতে আইসা মনে হইতেছে যে আসলেই সাউথ আফ্রিকার সব শহরই সুন্দর হ্যাঁ ইটস লাইক অপোজিট লাইক ওই পাশে যেমন গ্যাঞ্জাম এই পাশে যেমন ঠান্ডা আসলে চিল করার মতো জায়গা ইস্ট লন্ডন যেটা দেখলাম আর অনেক সুন্দর পরিপাটি আমরা যে বিচটাতে আছি এই বিচটার নাম হইলো মানে বিচ সাইড বিচ ফেস এটা বিচ ওইদিকে আমরা আছি এই সাইডে বিচের উপরে সাইডটাতে কুইকনি বিচ কি বলে এক্স্যাক্টলি জায়গাটার নাম কুইকনি বিচ ফ্রন্ট ইয়া সো ওইদিকে বিচ আছে এটা ইস্ট লন্ডন টাউনের শেষ এদিকে তো আরেকটা এদিকে মনে মেন লন্ডন
It's a real London. Yeah. It's a real London. You can see it. এই যে নোয়াখালীর শালা Rock. নোয়াখালী